short yung kabila. Para patas. Parang patas, no? Half naked tawag doon. Kaya ikaw na bahala kung saan. Pili ka, no? Tato. Game, game! Ayun, nagubad nga. Nakakatawa siguro yun, no? Yung nakadala. Oo, pwede. Naka-costume, no? Mascot. 2-0! Ako kaya po ka ng McDo. Oo, yun. May dalang tray. May napanood kasi ako naka-costume sila. Ang kulit. Pwede pag Christmas naman, mga elf. Ano ba ngayon? Lumagpas na tayo sa Cupid eh. Sayang. Ano ba? Summer, beach body. Ang hirap nung... Ay. Mahirap sila. Kasi nakaano sila eh. Kaya sabi ko sa kanila, sila na lang mag-white eh. Games! Kayo na lang kaya mag-white. Para kila Carl. Magbaliktad lang kayong jersey kasi sila Carl. Oh. Hirapan kayo niya. Ayan na, take over. Take over ni... Sipag pa naman Pasok. Grabe. Nice pass. Alto! Saan mo na sabihin ng sutan? Ay, lusutan yan ha! Lusutan niya na! Oo, lusutan. Para may ano? Oo. Matalis na sa 30! Nagkaroon, ano ba yan? Sa 30 Naging, gusto mo? Pwede naman. ang sakit sa ulo. 2 beses ako naging mag-unahan. Ano ba yan? Bad trip yun ha. Wala, too much passing! 10 seconds! Nice stop. Uy! Uy! Nakatingin sa camera. Nakasmile eh. All to lang ha, Baka all makuha sa to! content yun. Content yun. Content sa vlog kasi. Hindi talaga lumunod sa ring. Oo, hindi siya lumingon. 10 seconds! 5 seconds! Oopsie hon! 4-2! Dalawa dart! Nakalimutan mo yung keyboard mo. Nice pass. Foul. Tingin! Tingin sa camera. Tingin. Nice shot. Pasok. Ay, sorry. Uy! All four! All four lang! All four, oh! Screen. Nireject ang screen. Libre. Kick out. Nice rebound. Set! Ay, pinasok mo pa. Ganda! Ayaw talaga! Uy! Ganda! Jason Kidd! Ah! Jason Kidd yun ah! Ayun na, taas. Kuya. Kuya. 4-3. Tatlo po, be! Kapoy man. Dilig yun. Hey, kickball. 10 seconds! Kickball player eh.
foul. Trip. Foul mo na, foul mo na. Wala? Ah, good. Good abot. Sorry, hindi ko lang. 5. Hindi ko nakuha ng camera. Hindi, count daw eh. Count daw. Good daw sabi niya eh. 9-4, Siya yung lima. nagsabi. Ay, na good eh. Wala tayo good. Trip siya eh. No? Ayaw lang niya, nagkahiyaan eh. 9-6, tatlo. Nice job. 11-6, 5. Set! Walking ha? Walking. Five seconds. Lang. Depensa, kaya pa. Heat check. Push. Ganda ng rainbow. 15 seconds. Oh, 8. Dalawa sila oh. 10 seconds. Nice shot. Yun! Ulit. Davao Snatcher! Double snatcher. Ibang kita niya eh. The Davao Snatcher. Dubai Death Snatcher. Yay! Sayang. Baba! Labas! Set! Rebound! Bang. 3 points. Tatlo. Tatlo. 15 seconds. Baba, Rio, baba! 12. 10. Game clock. 5 seconds. 4. 3! Go! Pasok! 5! Ang layo. Pero... Cut. Dan! Nice pass! Isa lang. Isa lang. Isa lang. Oy! Sorry. Na-fake yung drive. Na-fake yung drive. Isa lang. Isa lang. Roll, Rio! Ay, wala. Tatlong ulit. Yung sutan yan ha. Kabila. Nice pass. Screen. 10 seconds. Nice shot. Isa. Isa lang. Bilis ni Rain yan. Foul. Ha? Ano nila? Nice D. Good. Good dyan ha. Yan. Live ball. Good. Uy! Nice pass. Grabe! Change favor. Grabe yan ah. Isap lang. Astig yun ah. Foul. Isap lang. Change favor. At balance siya, di ba? Tapos ginanon niya. Nice D. Uy! Walang kumuha. Relax sila, isa. Isa lang ha. Isa, Dart. Nice pass. Balik!
Nice shot! Yun! Tatlo! Tatlo, Dark! Baba, Kings! Baba! Uy, dalawa lang sila! Antay namin, magla-live daw si Boss Rod. Magaling siya. Eh! Mapanood ka. Live ng Yala. Labang kayo, tatlo, Dark. Mas kamay. Uy. Rio, naiwan mo yung tao mo, ha? Yeah. Wala kang pen. Ang tanga ni Tasi. 10 seconds! Ay, sure. Set, done, set! Look. Heads up! Ahead! Hoy! Si James Rapp ang may close-up habang nag-inbound. 10 seconds! Nice job! Uy, nice man! Jump step. Ano? Hindi. Ang ginawa niya. Tatlo kayo! Tatlo kayo! Ang mali. Ano niya? 10 seconds! Sinispin niya. Dapat yun. Good! Uy! Wow! Sila. On! On! Lol. 3 minutes! 3 minutes, 22 seconds! All. 10 seconds! Yung oras natin buzzer beater rin. 5 seconds! 3! Short. Baba! Ayun lang. Foul. 20 seconds. Ilan ba? 16! Good. Uy! Ay, ano ba? Utak ni Carla. Nice pass! Hey! Hindi nakikita. Tawak, set! Nice one. Bully. Gordo. Sinibreak. Nipa niya pa atras. Wala? Short. Clutch. Oras. Last 2 minutes. Sap. Sabi ni... On lang ha? All lang ha. Set. All. Screen. Roll. Uy. Grabe yun. Baba. Rio, baba. Bawi. Nice shot. Short. Lamang, dalawa. 1 minute, 20 seconds. Check. Labas. Time. 2 points. 1 minute, 20 seconds. 2 points. Sila. Sila na! Change paper na! Lamang sila dalawa. 10 seconds! Kailangan nyo lang dalawa. 5! Uy! Grabe yun, clutch yun ah. Last 1 minute! Isang play! Ay, isa dark! Isa dark! Clutch yun ah.
Grabe si Brian. Ay, tinira. 10 Ay, seconds. foul. Change favor. Ulit. Ulit, isa. 30 seconds! 30 seconds! 14 seconds. 10 seconds. Games time! Games time! Games time! Games time! 5 seconds.